Pion. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiguling. Paling sambil. Allahu Akbar, kita tiguling awas setrum. Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. La ilaha illallah. Mending. Allahu Akbar, hujan angin, mobil Neneng Rati. Kurang beri juga, ya berarti tempat kurang gitu. Nah ini mah banyak kempes tuh ya, bannya sampai kempes gitu karena berat. Ya laka lantas ya pohon tumbang di bawah pom bensin Cicadas, letter P tuh. Allah, tembok Ciheuleuh ngajeblak, subhanallah, ulu tuh ngajeblak tuh. Ayo, nang sedila sih. Ayeuna tuh ngajeblak ya. Tembok Ciheuleuh ngajeblak ya Allah. Allah mutakazim. Mau tumbang di sebuah perangkat. Ini kondisi di saat hujan lebat besar turun. Nah ini nih, sepanjang 50 meter. Pasang lampu eta din pemberang kene. Lampu eta ku baterai nanti ku baterai. Teu ieu da poe ke gara gajianana.